கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். Praise be to the holy name of the Lord. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இன்றைக்கு நாம் ஆசீர்வாதங்கள் பெறுவது எப்படி என்பதை பற்றிய சில கர்த்தருடைய வசனங்களை நாம் தியானிக்க போகிறோம். Today we are going to meditate certain verses from the word of God to understand how we can receive blessings. ఈ దినమున మనము దేవుని యొద్ద నుండి ఆశీర్వాదములను మనం ఎలాగున పొందగలము అన్నటువంటి కొన్ని వాక్యములను మనం ధ్యానించదము. இந்தியாவின் அநேக இடங்களிலிருந்தும் வெளிநாடுகளில் சில இடங்களிலிருந்தும் நாம் எதற்காக இங்கே கூடி வந்திருக்கிறோம்? Why have we gathered here from different parts of India and also from some foreign countries? ఎందుకొరకు మనము కొన్ని విదేశముల నుండి ఇండియాలో పలు భాగముల నుండి ఇక్కడ కూడి వచ్చి ఉన్నాము? ஆசீர்வாதம் பெறும்படியாக, in order to receive blessing. ఆశీర్వాదములను పొందుటకే. ஆசீர்வாதங்கள் என்று சொல்லும்போது பல வகையான ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு. When we speak of blessings, there are various kinds of blessings. మనం ఆశీర్వాదములు అని చెప్పగా అనేక విధమైన ఆశీర్వాదములు మనకున్నవి. ஒன்று நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள். One, our spiritual blessings. ఒకటి మన యొక్క ఆత్మీయమైన ఆశీర్వాదములు. அது நம்முடைய ஆத்மீக சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது. It is related to our soul. అది మన యొక్క ప్రాణమునకు సంబంధించినది. அடுத்ததாக சரீர பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்கள். Nextly, physical blessings. రెండవదిగా శరీర ప్రకారమైన ఆశీర్వాదములు. அடுத்ததாக பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள். And after that, the earthly blessings. తర్వాతగా భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు. வானத்துக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள். Heavenly blessings. ఆకాశపు ఆశీర్వాదములు. உன்னதத்திலுள்ள ஆசீர்வாதம். Blessings from above. పైనున్న ఆశీర్వాదములు. இப்படி அநேக ஆசீர்வாதங்கள் காணப்படுகிறது. In this manner we find various kinds of blessings. ఇలాగ అనేక ఆశీర్వాదములను మనం చూడగలము. இந்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் நமக்கு தருகிறவர் ஒரே ஒருவர் தான். There is only one person who gives us all these blessings. ఈ యొక్క ఆశీర్వాదములన్నీ కూడా మనకు దయచేయవాడు ఒక్కడే. அவர்தான் நம்முடைய தேவன். He is our God. ఆయనే మన దేవుడు. எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் பரத்திலிருந்து தான் உண்டாகிறது. All blessings come only from above. ఆశీర్వాదములన్నీ కూడా పరము నుండే వచ్చుచున్నవి. நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து சோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து தான் இறங்கி வருகிறது. Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights. శ్రేష్టమైన ప్రతివియు సంపూర్ణమైన ప్రతి వరము పరసంబంధమైనదై జ్యోతిర్మయుడగు తండ్రి యొద్ద నుండియే వచ్చును. ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக பூமியின் பல இடங்களிலிருந்து நாம் வாஞ்சியோடு இங்கே கூடி வந்திருக்கிறோம். We have come here with a great blessing to receive, desire to receive blessings, and we have gathered here from different parts of the earth. ఆశీర్వాదములను పొందుటకు మనం ఈ లోకంలో పల భాగముల నుండి ఇక్కడ కూడి వచ్చి ఉన్నాము. ஆசீர்வாதங்களை, உண்மையான ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிற தேவன் ஒரே ஒருவர் தான். There is only one God who gives true blessings. అయితే మనకు నిజమైన ఆశీర్వాదములు దయచేవాడు ఒక్కడు మన దేవుడే. 121வது சங்கீதம் முதல் 2 வசனத்தை நான் படிக்கும்போது, Reading Psalm 121, the first 2 verses. 121వ కీర్తన మొదటి 2 వాక్యములను చదివినప్పుడు தாவீது ராஜா சொல்லுகிறார், எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை நான் ஏறெடுக்கிறேன். King David says, I will lift up mine eyes into the hills, from whence cometh my help. ఇక్కడ కీర్తనకర్త అనుచున్నాడు, కొండల తట్టు నా కన్నులెత్తుచున్నాను, నా యొక్క సహాయము అక్కడి నుండే వచ్చును అని. வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஒத்தாசை. Help cometh from the God who made heaven and earth. భూమి ఆకాశములను సృజించిన యెహోవా యొద్ద నుండే ఆశీర్వాదములు మనకొచ్చును. அப்படினால் ஒரு காரியம் நான் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். Therefore we have to understand one thing. కాబట్టి ఒక విషయము మనం గ్రహించాలి. தேவன் ஒருவர் தான் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவர். God alone is the one who blesses us. దేవుడు ఒక్కడే మనల్ని ఆశీర్వదించువాడు. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் தான் மெய்யான ஐஸ்வரியத்தை தரும். The blessing of the Lord maketh rich. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదమే మనకు ధనమిచ్చును. அப்படினால் இந்த நாட்களில் நம்முடைய கண்கள் வேறு யார் பக்கமாக உயர்த்தப்படக்கூடாது. Therefore these days we should not lift up our eyes towards anyone else. కావున ఈ దినాల్లో మనకు కన్నులు మరి ఎవరి తట్టు కూడా మనం ఎత్తరాదు. நம்முடைய பெற்றோர்கள் கூட நம்மை ஆசీర్వదించ முடியாது. Even our parents cannot bless us. మన తల్లిదండ్రులు కూడా మనల్ని ఆశీర్వదించలేరు. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்காவிட்டால் வேறு யார் நம்மை ஆசீர்வதித்தாலும் அது நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியாது. If the Lord does not bless us, whoever else might bless us, it will not be a blessing to us. ప్రభువు మనల్ని ఆశీర్వదించినట్లయితే మరి ఎవరు ఆశీర్వదించినను అది ఆశీర్వాదముగానే ఉండదు. ஆனபடியால் நம்ம எல்லாருடைய கண்களும் இந்த நாட்களில் உயர்த்தப்பட வேண்டிய ஒரே ஒரு இடம்
நம்மை சிருஷ்டித்த நம்முடைய தேவனை நோக்கிதான். Therefore, the only place to which all eyes have to be lifted up these days is our God who created us. కావున ఇక దినముల్లో మన కన్నులు ఎత్తవలసినటువంటి ఒకే ఒక స్థలము మన భూమి ఆకాశములు సృజించిన మన ప్రభు తట్టే. எந்த அடிப்படையில் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்பதை குறித்து சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க ஏவப்படுகிறேன். I am urged to place before you certain verses from the word of God that we might understand as to on what basis the Lord blesses us. ఏ విధులను బట్టి ప్రభు మనల్ని ఆశీర్వదించిన ఉన్నాడు అని చెప్పుటకు కొన్ని వాక్యములను మీ ముందుగా నేను ఉంచెదను. நீங்கள் அந்த వசனங்களை குறித்து கொள்ள வேண்டும். You have to take down those verses. ఆ యొక్క వాక్యములు అందరూ కూడా వ్రాసుకోనండి. ஆசீர்வாதம் குறைவுபடுகிற நேரங்களில் என்ன காரணத்தினாலே குறைந்து போயிற்று, நாம் எந்த பகுதியில் சரியில்லாமல் போய்விட்டோம் என்பதை நீங்கள் இந்த வசனங்களை திரும்பி பார்த்தால் இந்த வசனமானது உங்களுடைய உண்மையான நிலவரங்களை உங்களுக்கு காட்டிக் கொடுக்கும். When we fall short of blessings, if we go through these verses and understand them, we will be able to find out the reason for our shortfall of blessings. ఆశీర్వాదములు మనలో కొరవైపోయినట్లయితే ఎందుకొరకు ఆశీర్వాదం మనలో కొరతగా ఉన్నవని మనం తెలుసుకునే నిమిత్తము ఈ వాక్యములన్నీ కూడా ధ్యానించినప్పుడు దానికి తగిన కారణం మనం కనుగొనగలము. இந்த காரியங்களை மனதில் வைத்துக்கொண்டு இப்போது கர்த்தருடைய வசனங்களுக்கு நேராக நம்முடைய கவனத்தை திருப்புவோம். Bearing these things in our minds, now let us turn our attention towards the word of God. ఈ యొక్క విషయములన్నీ కూడా మన యొక్క మనసులో ఉంచుకున్న వారమే ఇప్పుడందరము కూడా మన యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం మనం తెరిచేదము. முதலாவதாக என்னாகமம் 24ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசி. First of all, let us read the book of Numbers, chapter 24, verse 1. మొట్టమొదటిగా సంఖ్యాకాండము 24వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యం చదవండి. இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பீர். மைக்கில் வாசிங்க. மைக்கில் வாசி. இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கர்த்தருக்கு பிரியம் என்று பிலேயாம் கண்டபோது. போதும். And when Balaam saw that it pleased the Lord to bless Israel, he went not as at other times. இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கர்த்தருக்கு பிரியம் என்று பிலேயாம் கண்டான். Balaam saw that it pleased the Lord to bless Israel. ఇశ్రాయేలులను దీవించుట యెహోవా దృష్టికి మంచిదని బిలాము తెలుసుకొనెను. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன், ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் ஒரே ஒருவர்தான். I already told you that there is only one God who can bless. ముందుగా మీతో చెప్పి నన్ను ఆశీర్వదించువాడు ఒకే ఒక దేవుడు మాత్రమే అని. அவரிடத்திலிருந்து மாத்திரம்தான் உண்மையான ஆசீர்வாதங்கள் இறங்கி வருகிறது. True blessings come down only from him. ఆయన యొద్ద నుండి మాత్రమే మనకు నిజమైనటువంటి ఆశీర్వాదములు దిగివచ్చును. தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும் போது ஒரு மனிதனும் நம்மை சபிக்கவோ அந்த ஆசீர்வாதங்களை நம்மை விட்டு எடுத்து போடவோ முடியாது. When the Lord blesses us, no man can curse us and no man can take away the blessing of the Lord from us. దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించినప్పుడు వాటిని శపించుటయో లేక ఆశీర్వాదం మన యొద్ద నుండి తీసివేయటయో ఎవరికీ సాధ్యము కాదు. அப்படியானால் தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவரும் அல்ல. If it is so, God is neither partial. దేవుడు అలాగైతే పక్షపాతి కాడు. அவரிடத்தில் ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. There is no difference in him. ఆయన యొద్ద ఏ వ్యత్యాసములు లేవు. யாதொரு மாறுதலும் வேற்றுமையின் நிழலும் அவரிடத்தில் இல்லை. He is neither variableness nor shadow of turning. ఆయన యొద్ద ఛాయారూపకమైనటువంటి ఏ వేరుతనమును వ్యత్యాసము కనబడుటలేదు. மனிதர்கள் தன்னுடைய ஜாதியை பார்ப்பார்கள், தன்னுடைய குலத்தை பார்ப்பார்கள், தன்னுடைய வீட்டை பார்ப்பார்கள், சொந்தக்காரர்கள் என்று பார்ப்பார்கள், தன்னுடைய ஊரார் என்று பார்ப்பார்கள், தன்னுடைய தேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று இப்படி பல பார்வை மனிதனுக்கு உண்டு. People look at things from various angles. They consider a person to be someone of their own caste or their own tribe or their own house or their own family or belonging to their own village or city and so on. మనుషులైతే పలు కోణముల్లో జనులను చూచున్నారు. మన దేశవారా లేక మన జాతి వారా, మన కులం వారా, మన భాష వారా అని వారు చూచుకొనిచూ ఉన్నారు. தேவன் அப்படி பார்க்கிறதே இல்லை. But the Lord never considers such things. అయితే ప్రభు ఇలాగనే ఏమాత్రం చూచుటలేదు. அவரிடத்தில் வேற்றுமையின் ஒரு நிழல் கூட கிடையாது. There is not even a shadow of turning in him. ఆయన యొద్ద గమనాగమనం వల్ల కలుగు ఏ ఛాయ అయినను లేదు. அப்படினால் தேவன் ஒரு மனிதனை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமானால் இங்கே தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறான், இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கர்த்தருக்கு பிரியம். Therefore, if God should bless a person according to what the prophet says here, it pleased the Lord to bless Israel. కావున దేవుడు ఒకరిని ఆశీర్వదించవాలంటే ఇక్కడ ప్రవక్త చెప్పినట్లుగా ఇశ్రాయేలును ఆశీర్వదించుట యెహోవా దృష్టికి మంచిది. எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் சரி, அவன் ஒரு இஸ்ரவேலனாக மாறினால்
தேவன் அவனை ஆசீர்வதிக்கிறார். Whoever a person might be, if he becomes Israel, then the Lord blesses him. ఏ మనుషుడైనా సరే ఒక ఇశ్రాయేలుడిగా మారినప్పుడు దేవుడు అతన్ని ఆశీర్వదించును. புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இந்த கிருபையின் காலத்தை நாம் சிந்திக்கும் போது, When we consider the New Testament times and the period of grace, క్రొత్త నిబంధన అనగా ఇక కృపాకాలం మనము చూచినప్పుడు வேதம் இரண்டு விதமான இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது. the word of God introduces to us two kinds of the people of Israel. రెండు విధమైనటువంటి ఇశ్రాయేలులను గురించి దేవుని యొక్క వాక్యము మనకు తెలియపరచుచున్నది. ஒன்று எழுத்தின்படி இன்றைக்கு எருசலேமிலே ஜீவிக்கிறதான இஸ்ரவேல் யூத ஜனங்கள். One, the Jews, the people who are living literally in the land of Israel. ఒకటి అక్షర ప్రకారముగా యెరూషలేములో జీవించినటువంటి ఇశ్రాయేలీలు. இன்னொன்று ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தின்படி இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டு அபிஷேகம் பெற்ற ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர். Nextly, the spiritual Israelites, those who are saved by the blood of the Lord Jesus Christ and filled with the Holy Spirit. ఆత్మీయమైనటువంటి అర్థంలో ప్రభువైన యేసు రక్తం చేత కడగబడి పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొనిన ఆత్మీయమైన ఇశ్రాయేలీలు. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் எந்த ஜாதியை சேர்ந்தவனா இருந்தாலும் சரி, அவன் விருத்த சேதனம் பெற்று ஒரு இஸ்ரவேலாக மாறினால் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு சொந்தமாக மாறும். In the Old Testament times, to whichever nation a person might belong, if he got circumcised and became an Israelite, then the blessings of the Lord would come upon him. పాత నిబంధనలో ఏ జాతికి చెందిన వారైనా సరే సున్నతి పొంది ఒక ఇశ్రాయేలుడిగా మారినట్లయితే దేవుని యొక్క దీవెనలు వారు పొందుకొనగలరు. இந்த கிருபையின் காலத்தில் உலகத்தில் இருக்கிற எந்த மனிதனா இருந்தாலும் சரி, இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டு அவருடைய ஆவியை பெற்றுக்கொண்டால் அவன் உண்மையான இஸ்ரவேலனாக மாறுகிறான். வேதத்தில் உள்ள எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் அவனுக்கு சொந்தமாக மாறுகிறது. In this dispensation of grace, whoever a person might be, if he is saved and redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ and receives the Spirit of God, then all the blessings which are mentioned in the word of God becomes his own. అయితే ఇక కృపాకాలమందు ఎవరైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము చేత విమోచింపబడి పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని ఉన్నారో వారే దేవుని యొక్క సమస్తమైన ఆత్మీయ ఆశీర్వాదములను పొందుకొనుటకు యోగ్యులై ఉన్నారు. ஒரு வீட்டில் ஒரு தகப்பனுக்கு பிள்ளைகளும் உண்டு, அதே நேரத்தில் அந்த வீட்டில் வேலை செய்கிற வேலைக்காரர்களும் உண்டு. In a house, the father has children. At the same time, there are servants who are working in that house too. ఒక ఇంటిలో మనం చూచినట్లయితే ఒక తండ్రికి తన యొక్క బిడ్డలు ఉన్నారు, అదే సమయంలో ఇంటిలో పనిచేయనటువంటి పనివారు కూడా ఉన్నారు. ஆனால் ஒரு பையனுக்கு தகப்பனுடைய சொத்தின் மேல உரிமை இருக்குது. But the son has every right and claim over the property of his father. అయితే ఒక కుమారునికి తన యొక్క తండ్రి యొక్క ఆస్తి మీద ఒక హక్కు ఉన్నది. ஆனால் ஒரு வேலைக்காரனுக்கு அவன் செய்யற வேலைக்கு கூலி தான் பெற முடியுமே தவிர சொத்துல உரிமை பாராட்ட முடியாது. But a servant can only receive wages for his work. He has no claim over the property. అయితే ఇక పనివాడు తన పనికి జీతం పొందుకొననే గాని ఏ ఆస్తి మీద హక్కు లేదు. இன்றைக்கு முழு உலகத்தில் உள்ள எந்த ஜாதியா இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய இரத்தத்தால் பாவங்கள் போக கழுவப்பட்டு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் போது ஆண்டவருடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்கும் உரிமையாளர்களாக அவருடைய சொந்த பிள்ளைகளாக மாற்றப்படுகிறார். Today, to whichever nation of the world a person might belong, all those who are saved by the blood of the Lord Jesus Christ and receive the Spirit of God, they all get a claim over all the blessings of the Lord. లోకములో ఏ జాతికి చెందినా సరే ప్రభువైన యేసు రక్తం చేత విమోచింపబడి పరిశుద్ధాత్మను పొందినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని యొక్క సమస్త ఆశీర్వాదములకు సొంతము వారసులు వచ్చున్నారు. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 28வது வசனத்தை வாசி. Let us read the book of Romans chapter 2 verse 28. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 28వ వాక్యం చదవండి. ஆதலால் புறம்பாக யூதனானவன் யூதனல்ல, புறம்பாக மாம்சத்தில் செய்யப்படும் விருத்த சேதனமும் விருத்த சேதனம் அல்ல. அடுத்த வசனம், உள்ளத்திலே யூதனானவனே யூதன், எழுத்தின்படி உண்டாகாமல் ஆவியின்படி இருதயத்தில் உண்டாகும் விருத்த சேதனமே விருத்த சேதனம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. பாருங்க, உண்மையான ஒரு யூத ஜாதி யார் என்று பாருங்க. See who a true Jew is. ఒక నిజమైనటువంటి యూదుడు ఎవరో చూడండి. இன்றைக்கு யூதர்கள் என்ற உடனே நமக்கு அந்த எருசலேமில் ஜீவிக்கிற அந்த யூதர்கள் தான் நமக்கு ஞாபகம் வருகிறது. Today when we speak of Jews, instantly we think of the Jews who are living today at Jerusalem. ఈ దినముల్లో యూదులు అని చెప్పినప్పుడు యెరూషలేములో నివసించున్నారే వారే యూదులు అనుకొనుచున్నారు. பரிசுத்த பவுல் தெளிவாக எடுத்து எழுதுகிறார். Saint Paul clearly writes here. పరిశుద్ధ పౌలు ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా వ్రాయిచున్నాడు. புறம்பே யூதனானவன் யூதன் அல்ல.
He who is the Jew outwardly is not a Jew. బాహ్యమునకు యూదుడైన వాడు యూదుడు కాడు. இன்றைக்கு இருக்கிற அந்த யூதர்கள் தள்ளப்பட்டவர்கள். The Jews who are living today are the ones who have been rejected. ఈ దినముల్లో చూచే యూదులు త్రోసివేయబడిన వారు, தேவனால் வெட்டப்பட்டவர்கள். They were cut off by the Lord. దేవుని చేత వారు కొట్టివేయబడిన వారు. ஆனால் உள்ளத்திலே யூதனான மெய்யான யூதர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தினால் பாவங்கள் போக கழுவப்பட்டு அபிஷேகம் பெற்றவர்கள். But the true Jews are the Jews inwardly who have been saved by the blood of the Lord Jesus Christ, having all their sins forgiven and washed away. అయితే నిజమైన యూదుడని చెప్పినప్పుడు అంతరంగమందు యూదుడై ఉన్నాడు అనగా ప్రభువైన యేసు రక్తం చేత కడగబడి అభిషేకం పొందినవాడే ఆ యొక్క యూదుడు. இவர்கள்தான் உண்மையான யூதர்கள் என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. The word of God clearly states that these are the true Jews. వీరే నిజమైనటువంటి యూదులని వాక్యం మనకు స్పష్టంగా இந்த తెలియపరచుచున్నది. வாலிபர் கூட்டம் எதற்காக? For what do we have this youth camp ఈ యొక్క now? యవనస్తుల కూటం మనకు ఎందు నిమిత్తము? உண்மையான யூதர்களாக மாற்ற முடியாது. In order to make us true Jews. నిజమైన యూదులుగా మనల్ని మార్చుటకే. உங்களை எல்லாம் சரியான யூத ஜாதியாக மாற்ற முடியாது. In order to make you all true Jews. మిమ్మల్ందరినీ కూడా మంచి యూదా వంశముగా మార్చుటకే. தேவனுடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்கும் சொந்தக்காரர்களாக மாற்ற முடியாது. To make you the owners of all the blessings of the Lord. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములన్నిటికీ కూడా మిమ్మల్ని సొంతమైన వారుగా మార్చుటకే. அதற்காகத்தான் இந்த இப்படிப்பட்ட கூட்டங்கள் தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். It is for this cause that the Lord has given us meetings such as these. అందుకొరకే ప్రభు మనకి ఇటువంటి కూటములను మనకిచ్చి ఉన్నాడు. நீ ஒரு யூதனாக மாறாமல் வெளியே இருந்து கொண்டு ஆசீர்வாதங்கள் வேண்டும் என்று விரும்பினால் கிடைக்காது. If you do not become a Jew and instead if you stay outside and desire to receive blessings, you cannot receive them. ఒక యూదుడిగా నువ్వు మారవాలంటే నువ్వు లోపలికి రాకుండా నువ్వు బయటే నిలిచి ఉన్నట్లయితే నిజమైన ఆశీర్వాదం నువ్వు పొందలేవు. இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கர்த்தருக்கு பிரியம். It is the Lord's pleasure to bless Israel. ఇశ్రాయేలును దీవించుట యెహోవా దృష్టికి మంచిది. நீ இன்றைக்கு ஆசீர்வாதத்தை பெற வேண்டுமானால் ஒரு இஸ்ரவேலனாக மாற வேண்டும். If you should receive the blessing of the Lord today, you should become an ఈ Israelite. దినాల్లో నువ్వు ఆశీర్వాదం పొందవాలంటే నువ్వు ఒక ఇశ్రాయేలునిగా నువ్వు మార్చబడవలెను. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மூலம் தேவன் ஒரு மனிதனை ஒரு இஸ்ரவேலனாக மாற்றுகிறார். Through the blood of the Lord Jesus Christ, the Lord changes a person into Israel. యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం ద్వారా ఒక మనిషిని ప్రభువు ఒక ఇశ్రాయేలునిగా మార్చుచున్నాడు. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தமும் தேவனுடைய வார்த்தையும் தேவனுடைய ஆவியும் நம்மை மெய்யான யூதர்களாக மாற்றி விடுகிறது. The blood of the Lord Jesus Christ and the word of God and the Spirit of God makes us true Jews. యేసు రక్తము దేవుని యొక్క వాక్యము పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని నిజమైన యూదులుగా మార్చుచున్నది. இந்த மூன்று அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் வேதத்தில் இருக்கிற எந்த ஆசீர்வாதத்தையும் உரிமையோடு கேட்பதற்கு அவர்களுக்கு தைரியம் உண்டாகிறது. All those who have received these three experiences have the boldness to claim any blessing which is mentioned in the word of God. ఇక మూడు అనుభవములు పొందినటువంటి వారు వాక్యం అందినటువంటి ఏ ఆశీర్వాదము కూడా పొందుటకు వారికి హక్కు ఉన్నది. வேதத்தில் உள்ள எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்கும் உரிமையாளர்களாக உங்களை மாற்றும்படியாகத்தான் இந்த கூட்டங்களை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். The Lord has given us these meetings in order to make you people having a right over every blessing of the Lord. దేవుని యొక్క ప్రతి ఆశీర్వాదమునకు మిమ్మలను హక్కుదారులుగా మార్చుటకే ప్రభు మనకి ఇటువంటి కూటములను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. விசுவாசிக்கிறீர்களா? Do you believe it? విశ్వసించున్నారా? விசுவாசிக்கிறீர்களா? Do you believe it? విశ్వసించున్నారా? விசுவாசிக்கிறீர்களா? Do you believe it? విశ్వసించున్నారా? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. விசுவாசிக்கிறவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து மறுபடியும் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லும். All those who believe, once again let's all shout a hallelujah. విశ్వసించువారు మరొకసారి హల్లెలూయా చెప్పండి. ஹல்லேலூயா. இந்த நாட்களில் நாம் மெய்யான யூதர்களாக மாறி வேதத்தில் இருக்கிற சகல ஆசீர்வாதங்களையும் நாம் சுதந்தரித்துக் கொள்ள போகிறோம். These days we are going to become true Jews and inherit every blessing mentioned in the word of God. ఈ యొక్క దినముల్లో మనం నిజమైన యూదులుగా మార్చబడి వాక్యంలో ఉన్న ప్రతి ఆశీర్వాదము కూడా మనం పొందుకొనిదము. இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருக்கிறது. It pleased the Lord to bless Israel. ఇశ్రాయేలును దీవించుట యెహోవాకు మంచిది. அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? What should we do for that? దానికై మనం ఏం చేయవలెను? ஆதியாகமம் 12వ அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசியுங்கள். Read Genesis chapter 12 verse 1. ఆదికాండము 12వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యం చదవండి. கர்த்தர் ஆபிராமை நோக்கி, நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. தொடர்ந்து வாசி. நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன். நீ ஆசீர்வாதமாயிருப்பாய். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము.
ஆபிரகாம் ஒரு விக்கிரக ஆராதனை செய்து கொண்டு ஜீவித்த ஒரு மனிதன். Abram was a man who living a life of idolatry. అబ్రహామును చూచినట్లయితే ఒక విగ్రహారాధన చేయనటువంటి మనుషుడై ఉన్నాడు. இந்த மனிதனை பார்த்து கர்த்தர் இவ்விதமாக சொல்லுகிறார். Looking at this man, the Lord says, ఈ మనిషిని చూచి ప్రభు ఇలాగన చెప్పెను, ஆபிரகாமை பார்த்து, ஆபிரகாமே, உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் விட்டுவிட்டு நான் காண்பிக்கிற இடத்துக்கு நீ போ. நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன். நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய். The Lord told Abram, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great. అబ్రహాముతో చూచి యెహోవా, అబ్రహామా, నువ్వు లేచి నీ దేశము నుండి నీ బంధువుల యొద్ద నుండి నీ తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్ళుము. నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నేను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును. నీవు ఆశీర్వాదముగా ఉందువు అని చెప్పెను. நாம் முன்னமே பார்த்தோம், தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல. We have already learned that the Lord is not partial. ముందుగానే మనం చూచి ఉన్నాము, దేవుడు పక్షపాతి కాడు. ஆபிரகாமை மாத்திரம் ஆசீர்வதிக்கிறவர் அல்ல. He is not the God who blesses only Abraham. అబ్రహామును మాత్రమే ఆశీర్వదించేవాడు కాడు. ஆபிரகாமை போல யாரெல்லாம் கீழ்ப்படுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாரும் ஆபிரகாமாகவே காணப்படுகிறார். All those who obey like Abraham, they all become Abraham. అబ్రహాం వలె విధేయపడు వారందరూ కూడా అబ్రహాం వంటి వారే. அப்படினால் அப்படி கீழ்ப்படுகிற எல்லாரையும் தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறவராகவே இருக்கிறார். Therefore the Lord blesses all those who obey in this manner. అలాగన విధేయపడు ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు ఆశీర్వదించును. உன் தேசத்தை விடு, Leave your country. నీ దేశమును విడిచిపెట్టుము. உன் ஜனத்தையும் விட்டு விடு, Leave your kindred. నీ యొక్క జనమును విడువము. உன் தகப்பன் வீட்டையும் விட்டு விடு, Forsake your father's house. నీ తండ్రి ఇంటిని కూడా నువ్వు విడిచిపెట్టుము. இந்த மூன்றையும் விட்டு விட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கிற இடத்துக்கு போ. You forsake all these three and then go to the place which I show you. ఈ మూడు కూడా నువ్వు విడిచిపెట్టి నేను నీకు చూపించినటువంటి దేశమునకు వెళ్ళుము. அப்போது நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். Then I will bless you. అప్పుడు నేను నిన్ను ఆశీర్వదించెదను. உன்னை ஒரு பெரிய ஜாதியாக மாற்றுவேன். I will make of thee a great nation. నిన్ను గొప్ప జనముగా నేను చేసేదను. உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன். I will make thy name great. నీ నామమును గొప్ప చేయుదును. பூமியில் உள்ள வம்சமெல்லாம் உன்னால ஆசீர்வதிக்கப்படும். All the families of the earth shall be blessed of you. భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ యందు ఆశీర్వదింపబడును. நீயோ இந்த பொல்லாத பூமியிலே ஆசீர்வாதமாகவே இருப்பாய். In this evil world you will be a blessing. నీవు ఇక దుష్ట భూమిలో ఆశీర్వాదముగానే ఉందువు. ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை தேவன் வாக்கு பண்ணுகிறார். See what a great blessing the Lord promises to an ordinary man. ఒక సాధారణమైన మనుషునికి ప్రభు ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇచ్చుచున్నాడో చూడండి. இப்ப நாமும் கூட ஆபிரகாமுக்கு சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தால் நாமும் இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய பார்வையிலே ஆபிரகாமாக மாறிவிடுகிறோம். If we also obey the word which the Lord has spoken to Abraham on that day, we also become Abraham now. ఆ దినమున అబ్రహాంతో చెప్పిన మాటకు మనము కూడా విధేయపడినట్లయితే మనమందరం కూడా అబ్రహాం వలె మార్చబడుదుము. நீங்கள் சாதாரண ஒரு குடும்பத்தில், ஒரு ஏழை குடும்பத்தில், எங்கேயோ இந்தியாவில் ஒரு மூலையில ஒரு கிராமத்தில் ஒரு சாதாரண பெற்றோர்களுக்கு பிறந்தவர்களாக இருக்கலாம். You might be a person born to some parents in some remote corner or village of India, born to very poor parents. మీరు ఒకవేళ ఒక సాధారణమైన కుటుంబంలో ఇండియాలో ఏదో ఒక మూలలో ఒక గ్రామములో ఒక సాధారణమైన తల్లిదండ్రులకు మీరు జన్మించి ఉండవచ్చును. உங்களுடைய பார்வையில மற்ற அநேகர் பெரிய ஆட்களை போல காணப்படக்கூடும். Today many other people might seem to be great in your sight. మీ యొక్క దృష్టికి ఇతరులు అనేకులు చాలా గొప్పవారుగా మీకు కనబడవచ్చును. நீங்கள் ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர்களாக இல்லாமல் இருக்கலாம். You might not be born in a great family. ఒక గొప్ప కుటుంబంలో మీరు జన్మించిన వారు కాకుండా ఉండవచ్చును. சிலர் பிறக்கும் போதே ஒரு நல்ல அரசியல்வாதி குடும்பத்தில் பிறக்கிறார்கள். Some people even when they are born to a politician. కొందరు జన్మించినప్పుడే మంచి రాజకీయవేత్తల కుటుంబంలో జన్మించున్నారు. ஒரு பேர் போன ஒரு சினி ஆக்டர் குடும்பத்தில் பிறக்கிறார்கள். They are born in the family of a famous cine actor. ఒక పేరుగాంచినటువంటి సినిమా నటుడి యొక్క కుటుంబంలో జన్మించున్నారు. இப்படி பல விதங்களில் பெயர் பெற்ற குடும்பத்தில் பிறக்கிறார்கள். In this manner they are born in famous families. ఇలాగన పలు పేరుగాంచిన కుటుంబంలో జన్మించున్నారు. அவர்கள் ஒரு காரியமும் செய்யாவிட்டாலும் அந்த பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால அவருடைய பேரு இந்தியாவுக்கே தெரிந்து விடுகிறது. Even though they have not done anything great, because they are born in a famous family, they are well known to the whole of India. వారు ఏ గొప్ప కార్యము చేయకున్నను పేరుగాంచిన కుటుంబంలో జన్మించడం బట్టి వారి యొక్క పేరు ఇండియా అంతట్లో కూడా ప్రసిద్ధమవుచున్నది. நாம் இன்றைக்கு ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அறிமுகம் இல்லாத எங்கேயோ ஒரு கிராமத்தில் ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கலாம். Today we also might be people who are born to some unknown family in some remote village.
మనము కూడా ఈ దినాల్లో ఎవరికి తెలియనటువంటి ఒక మూల గ్రామంలో ఎవరికి తెలియని ఒక సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించి ఉండవచ్చును. யாருக்கும் தெரியாத ஒரு இடத்துல பிறந்திருக்கலாம். We might have born in a place which no one knows. ఎవరికి తెలియనటువంటి ఒక స్థలంలో మనం జన్మించి நீ ఉండవచ్చును. ஒரு இஸ்ரவேலனாக மாறினால், If you become an Israelite, నీవు ఒక ఇశ్రాయేలుగా మార్చబడినట్లయితే, கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தால், if you obey the word of God, ఈ యొక్క దేవుని మాటకు నువ్వు విధేయపడినట్లయితే, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன். the Lord says, I will make your name great. ప్రభు సెలవిచ్చి ఉన్నాడు, నీ నామమును గొప్ప చేయుదును. ஒருவருக்கும் தெரியாத இடத்தில் இருந்த உன்னை எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடிய இடத்துக்கு நான் உன்னை உயர்த்துவேன். You who were in a remote place where no one could know you, I will exalt you to a place where everyone will get to know of you. ఎవరికి తెలియనటువంటి ఒక స్థలంలో ఉన్న నిన్ను గొప్ప చేసి అందరూ కూడా పేరు ప్రఖ్యాతి గాంచినట్లుగా చేయును. ஆசீர்வாதம் உன்னிலிருந்து எல்லாருக்கும் புறப்பட்டு போகும். Blessing will proceed from within you to everyone. నీ వద్ద నుండి ఆశీర్వాదము అందరికి నీ పారును. நீ பூமியில இருக்கிற காலமெல்லாம் எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களோடு இருப்பாய். All the days of your life on earth, you will be full of every kind of blessing. భూమి మీద ఉన్నటువంటి కాలమంతయు నువ్వు సమస్త ఆశీర్వాదములతో కనబడదువు. ஒரு ஆசీర్వాதமும் உனக்கு குறைவுபடாது. You will not lack even a single blessing. ఏ ఆశీర్వాదము కూడా నీకు కొరత పడదు. என்ன நிச்சயமான அதிகாரபூர்வமான தேவனுடைய வார்த்தைகள் வாக்குத்தத்தங்கள் என்று கவனித்து பாரு. See how sure and how beautiful the promises of God are. ఎంత నిశ్చయమైన అధికారపూర్వకమైన దేవుని యొక్క వాక్యములను చూడండి. ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார், The Lord told Abraham, అబ్రహాముతో ప్రభు చెప్పెను, அவர் கர்த்தர், He is God. ఆయనే దేవుడు. அவர் அப்படியே ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில் செய்து முடித்தார். He did accordingly in the life of Abraham. అలాగే అబ్రహాం యొక్క జీవితంలో ఆయన చేసి ఉన్నాడు. அவன் அப்படியே இருந்திருந்தால் பிள்ளை இல்லாமல் அவனும் மரித்திருப்பான், சாராளும் மரித்திருப்பாள், அவருடைய வம்சமே பூமியில இருக்காது. If he had remained otherwise, he would have died like that, and Sarah also would have died, and he would not have any progenitor on earth. అలాగే అతను ఉండినట్లయితే అతను మరణించి ఉండును, సారా కూడా మరణించి ఉండును, భూమి మీద అతని యొక్క వంశమే కనబడి ఉండేది కాదు. ஆபிரகாம் என்ற ஒரு பெயரே இந்த வேத புத்தகத்துல பதிந்திருக்க முடியாது. Even the name of Abraham would not have been recorded in the scripture. అబ్రహాం అన్నటువంటి పేరే ఇక పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉండేది కాదు. பாருங்கள், வயதான காலத்திலே அவனுக்கு ஒரு குமாரனை கொடுத்து அவன் சந்ததியை ஆசீர்வதித்து இன்றைக்கு அழியாத இந்த பூமியில நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு சந்ததியாக, ஒரு ஜனமாக ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்தார். See how in the old age of Abraham the Lord visited him, gave him a son, and made him into a great nation which is still existing upon the earth. చూడండి, అబ్రహామును దేవుడు అలాగ ఆశీర్వదించి వృద్ధాప్యమందు ప్రభు అతని ఒక కుమారుని దయచేసి అతని యొక్క వంశమును దేవుడు భూమి మీద నిలిపి ప్రస్తుతం కూడా నాశనం కానటువంటి ఒక జనముగా భూమి మీద ఆ జనులు కనబడుచున్నారు. ஒரு சாதாரண மனிதனை இவ்வளவு பெரிய ஆளாக மாற்றினதற்கு காரணம் என்ன? What's the reason for God to make an ordinary person to become such a great one? ఇటువంటి సాధారణమైన మనిషిని ఇంత ముఖ్యమైన మనిషినిగా మార్చుటకు గల కారణం ఏమి? அப்படியானால் சாதாரணமான நம்மையும் கூட ஆண்டவர் அப்படி மாற்ற வல்லவர் என்று விசுவாசிக்கிறோமா? If it is so, do we believe that the Lord is also able to make us ordinary people to become such great ones? అలాగైతే సాధారణమైన మనలను కూడా ప్రభు ఇలాగన గొప్పవారిగా మార్చునని విశ్వసించున్నామా? ஆபிரகாமுடைய கீழ்ப்படிதல் தான் அவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதத்துக்கு காரணம். It was Abraham's obedience which was the cause for such a great blessing to come on him. అబ్రహాం యొక్క విధేయత ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం పొందుటకు అతనికి సహాయం చేసెను. 4 காரியங்களை ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார். The Lord told Abraham 4 things. 4 విషయములను దేవుడు అబ్రహాంతో చెప్పెను. முதலாவது, உன் தேசத்தை விடு. మొదటిగా, Forsake your country. నీ దేశమును విడిచిపెట్టుము. இந்த தேசம்ன்றது எதை காட்டுகிறது? What does the country show? ఈ దేశము అనగా దేనిని సూచించును? இன்றைக்கு தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கேரளா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, இப்படி பல தேசத்தை குறித்து நான் படிக்கிறோம். Today we learn of various states like Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Karnataka, Maharashtra and so on. ఈ దినముల్లో మనము తమిళనాడు, ఆంధ్ర, కేరళ, మహారాష్ట్ర మొదలగు రాష్ట్రములను మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ஆண்டவர் அதை விடு என்று சொல்லுகிறார். The Lord says forsake it. ప్రభు దాన్ని విడిచిపెట్టుము అని చెప్పుచున్నాడు. எந்த அடிப்படையில் இப்படி இந்த ஸ்டேட்ஸ் பிரிந்திருக்கிறது? On what basis are these states ఏ divided? ఆధారం మీద ఈ రాష్ట్రములు విభాగింపబడినవి? பாஷையின் அடிப்படையில், On the basis of language. భాష యొక్క ఆధారమును బట్టి ஆண்டவர் ஒரு மனிதனை ஆசீர்வதிக்க முடியாக முதலாவது பாஷையை விடுன்னு சொல்றார்.
In order to bless a person, the Lord tells him, first of all, forsake your own language. ఒకని దేవుడు ఆశీర్వదించాలంటే మొట్టమొదటిగా చెప్పుచున్నాడు నీ భాషను నువ్వు విడువుము అని. உன்னுடைய சொந்த பாஷையின் மேல் உனக்கு ஒரு பற்று இருக்கக்கூடாது. You should not have an attachment towards your mother tongue. నీ యొక్క సొంత భాష మీద నీ మాతృభాష మీద నీకు ఒక హక్కు ఉండకూడదు. நீ ஒரு தமிழனா இருந்தால் அந்த தமிழ் மேல இருக்கிற பற்றை நீ விடத்தான் வேண்டும். If you are a Tamilian, you have to give up your attachment towards Tamil. మీరు తమిళ దేశంకు చెందిన వారైతే ఆ యొక్క భాష మీద ఉన్నటువంటి మీరు హత్తుకొనుటను విడిచిపెట్టవలెను. தமிழ் பாஷை பேசு, ஆனா தமிழ் பாஷையில உனக்கு பற்று இருக்கக்கூடாது. You can speak Tamil, but you should not have an attachment towards it. తమిళ భాష మాట్లాడవచ్చును గాని దానిని మీరు హత్తుకొని ఉండకూడదు. அதே போலதான் மலையாளம், It's the same with Malayalam. అలాగే మలయాళము, அது போலதான் தெலுங்கு, It's the same with Telugu. అలాగే తెలుగు, அது போலதான் ஒவ்வொரு பாஷையும். It's the same with every language. అలాగే ఒక్కొక్క భాష. இப்படி ஏராளமான பாஷைகள் இந்த தேசத்துல உண்டு. So we have a multitude of languages. ఇలాగన మనకు అనేక భాషలు మనం లోకంలో చూస్తున్నాము. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. ஏறக்குறைய 4000க்கு அதிகமான ஜாதிகள் இந்த பூமியில இருக்கிறது. There are more than 4,000 castes upon the earth. దాదాపు 4000 కంటే ఎక్కువ జనములు భూమి మీద కనబడుచున్నారు. 1500க்கு அதிகமான பாஷைகள் இருக்கிறது. There are more than 1,500 languages. 1500 భాషల కంటే కూడా అధికముగా కనబడుచున్నవి. இந்தியாவுல மட்டும் அவ்வளவு காணப்படுகிறது. Just in India we find so many ఈ languages. యొక్క భారతదేశంలోనే మనం ఇన్ని భాషలు మనం చూడగలము. இது தேவனால் வந்ததல்ல. This did not come because of God. ఇది దేవుని బట్టి కలిగినది కాదు. இது మనుషనుடைய పాపத்தினால தான் வந்தது. It was the outcome of man's sin. ఇది మనుషుని యొక్క పాపమును బట్టి కలిగినవే. இத்தனை பாஷைகள் உண்டானது எப்போது? When did all these languages come into existence? ఇన్ని భాషలు కలిగినవి ఎప్పుడు? பாபேல் கோபுரம் கட்டும்போது. When they built up the tower at Babel. బాబేలు గోపురమును వారు కట్టినప్పుడు. ஆதியாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. Read Genesis chapter 11 verse 1. ఆదికాండము 11వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యం చదవండి. அதுவரையும் பூமி எங்கும் ஒரே பாஷை தான் இருந்தது. Till then the whole earth was of one language. అంతవరకు భూమి అందంతటా ఒక్క భాషే ఉండెను. ஆனால் அங்கே மனிதர்கள் தங்களுக்கு பெருமையையும் தங்களுக்கு மேட்டுமையை அவர்கள் தேடின போது ஆண்டவர் அவருடைய பாஷைகளை தாறுமாறாக்கி போட்டார். But when the people sought to make a name and also sought a glory unto themselves, the Lord confounded the language. అయితే జనులు పేరును వారు వెతికినప్పుడు వారు అహంకరించినప్పుడు దేవుడు వారి యొక్క భాషలను తారుమారు చేసి ఉన్నాడు. அப்படினால் பாஷைகள் என்று சொல்லுவது மனிதனுடைய பெருமையினாலே அகந்தையினாலே வந்தது. So languages came into existence because of man's pride and haughtiness. కావున భాషలు మనుషుని యొక్క గర్వము అతని యొక్క అహంకారములను బట్టి కలిగినవై ఉన్నవి. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. ஆண்டவர் ஒரே பாஷை தான் மனிதனுக்கு கொடுத்தார். The Lord gave man only one language. దేవుడైతే ఒకే భాషను మనుషులకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. ஒரே ஜாதியில தான் மனுஷனை ஆண்டவர் உண்டாக்கினார். The Lord made man of one caste. ఒక్క జాతి వారుగానే మనిషిని కలుగజేసి ఉన్నాడు. தேவன் என்ன பாஷை பேசினாரோ அதே பாஷை தான் ஆதியில உண்டாக்கின மனிதனுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தது. The Lord had given the first man the very same language which he spoke. దేవుడు ఏ భాష అయితే మాట్లాడి ఉన్నాడో ఆదిలో ఉన్న మనుషునికి ప్రభు ఆ భాషనే ఇచ్చెను. அவர் எப்படி பரிசுத்தரா இருக்கிறாரோ அதே ஜாதியில தான் ஆண்டவர் மனிதனையும் சிருஷ்டித்தார். As God is holy, the Lord created man also to be of the same caste. దేవుడు ఎలాగన పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడో ఆ యొక్క జాతిలోనే దేవుడు మనుషుని కూడా సృష్టించి ఉన్నాడు. ஆனால் இன்றைக்கு இத்தனை ஜாதி இத்தனை பாஷைகளும் வர காரணம் என்ன? But what is the reason for so many castes and nations and languages today? అయితే ఈ దినాల్లో భూమి మీద ఇన్ని జనములు ఇన్ని భాషలు వచ్చట కారణమేమి? ஜனங்கள் தேவனுடைய நோக்கத்துக்கு சித்தத்துக்கு விரோதமாக செயல்பட்ட போது தேவன் அவருடைய பாஷைகளை தாறுமாறாக்கினார். When people worked contrary to the will of God and the purpose of God, the Lord confounded their language. జనములు దేవుని యొక్క చిత్తమునకు ఆయన యొక్క ఉద్దేశమునకు విరోధంగా క్రియ చేసినప్పుడు దేవుడు వారి యొక్క భాషలను తారుమారు చేసెను. அப்படினால் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமானால் முதலாவது பாஷை பற்று நம்மளை விட்டு போக வேண்டும். So if the Lord has to bless us, first of all, the attachment towards a language should leave us. కావున దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించవాలంటే మొట్టమొదటిగా మన యొక్క భాషను హత్తుకొనుటను మనం విడిచిపెట్టవలెను. மற்ற பாஷைகள் எல்லாம் பேசுறதை விட அந்நிய பாஷை பேசுறதா நமக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே ஆசையாக இருக்கு. More than speaking any other language, all of us find a great pleasure in speaking in unknown tongues. ఇతర భాషలన్నీ కూడా మాట్లాడట కంటే అన్య భాషలు మాట్లాడటే మనందరికీ సంతోషమై ఉన్నది. இந்த நாட்கள்ல பலரும் நாம் இங்க கூடி வருகிறோம்.
These days we gather here in a large ఈ multitude. దినములో పలువురు మనం ఇక్కడ కూడి వచ్చి ఉన్నాము. நம்முடைய பாஷையின் மேல இருக்கிற பற்றை விட்டு விட்டு மற்றவர்களையும் நம்மை போல நேசிக்க. Giving up our attachment towards our own language, these days let us all love others as we love ourselves. భాషను హత్తుకుంటాను మనం విడిచిపెట్టి మనల్ని ప్రేమించినట్లుగా ఇతరులందరినీ కూడా మనం ప్రేమించేదము. உங்களுடைய பாஷைக்காரர்களை விட்டு விட்டு மற்ற பாஷைக்காரர்களோடு நீங்கள் அதிகமாக நெருங்கி பழக ஆரம்பிங்க. You learn to acquaint yourself more with people of other languages than those of your own language. మీ యొక్క భాష వారిని విడిచిపెట్టి ఇతర భాషల వారితో మీరు పరిచయం చేసుకుంటకు ప్రయాసపడండి. அப்படினால் நம்முடைய சொந்த பாஷையின் மேல இருக்கிற பற்றை நாம் விட வேண்டும். So we have to give up the craze or the attachment we have for our own language. మన యొక్క సొంత భాషను హత్తుకొనుటను మనం విడిచిపెట్టవలెను. அங்கேதான் தேவன் ஒரு மனிதனை ஆசீர்வதிக்க துவங்குகிறார். That is where God begins to bless a person. అక్కడే దేవుడు ఒక మనిషిని ఆశీర్వదించుటకు ఆరంభించుచున్నాడు. ஆபிரகாமை ஆசீர்வதிக்கும்படி தேசத்தை விட்டு வெளியே வா என்று சொல்லுகிறார். To bless Abram, the Lord says, "Get thee out of thy country." అబ్రహామును ఆశీర్వదించుటకు నీకు దేశం నుండి బయటకు రమ్మని చెప్పెను. இரண்டாவது, Secondly, రెండవదిగా உன் ஜனத்தை விட்டு வெளியே வா. get thee out of thy kindred or people. నీ బంధువులు లేక నీకు జనము నుండి నువ్వు బయటకు రమ్మని చెప్పెను. உன்னுடைய இனத்தை விட்டு வெளியே வா. Come out of your kindred. నీ యొక్క బంధువుల నుండి నువ్వు బయటకు రమ్ము. இது எதை காட்டுகிறது? What does this show? ఇది దేనిని సూచించినది? ஜாதி பற்றை காட்டு. Having an attachment for your caste. మన యొక్క జాతి కులమును మనం హత్తుకొనుట ఉన్నది. நம்முடைய ஜாதியின் மேல் நமக்கு இருக்கிற பற்று ஒழிய வேண்டும். The attachment we have towards our caste should be brought to nothing. మన కులమును మనం హత్తుకొనుచున్నామే అది మన పూర్తిగా తీసివేయబడాలి. ஜாதி பெருமை நமக்கு இருக்கவே கூடாது. We should never have a pride about our caste. మన కులమును గూర్చిన గర్వం మనలో ఉండరాదు. வேதம் சொல்லுகிறது கீழ் மக்கள் மாயை, மேல் மக்கள் பொய். The word of God says, "Surely men of low degree are vanity, and men of a higher degree are a lie." వాక్యం మనకి ఇలాగ సెలవిచ్చినది, హీనులైనటువంటి వారు మాయా స్వరూపులై ఉన్నారు, ఉన్నతులైన వారు కూడా అబద్ధికులై ఉన్నారని చదువుచున్నాము. 62வது சங்கீதம் 9வது வசனத்தை வாசி. Read Psalm 62 and verse 9. 62వ కీర్తన 9వ వాక్యం మనం చదువుకుందాం. பைபிள் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அதை குறித்து கொள்ளுங்கள். All those who have your Bible, make note of it. బైబిల్ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఈ వాక్యాన్ని రాసుకోనండి. 62வது சங்கீதம் 9வது வசனம். Psalm 62 and verse 9. 62వ కీర్తన 9వ వాక్యము வாசியுங்கள். கீழ்மக்கள் மாயையும் மேல்மக்கள் பொய்யுமாமே, தராசிலே வைக்கப்பட்டால் அவர்கள் எல்லாரும் மாயையிலும் லேசானவர்கள். ஒரு தராசை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Take a balance. ఒక త్రాసు తీసుకోనండి. இந்த பூமியில உயர்ந்த ஜாதின்னு சொல்ற ஆளை தூக்கி அந்த தராசில வை. You keep in that balance a person who claims to be of the highest caste on earth. ఈ యొక్క లోకంలో గనులు లేక ఉన్నత జాతి అని చెప్పుకొంచున్నారే వాని యొక్క త్రాసులో నిలపండి. நான் ரொம்ப தாழ்ந்த ஜாதின்னு சொல்ற ஆளை தூக்கி இன்னொரு தட்டுல வை. Take another person who says I am the lowest caste on earth and place him on the other side of the balance. మేము చాలా అల్పులము, హీన జాతి వారం అని చెప్పుచున్నారే వాని మరొక త్రాసులో నిలపండి. இந்த மேல் மக்கள்னு சொல்றவங்களை வெயிட் போட்டா அவங்க மாயையாக இருக்கிறார்கள். If you consider the weight of those who claim to be of a high degree or high caste, they are vanity. గనులైన వారని చెప్పుకొంచున్నారే వారి యొక్క బరువంతా కూడా మాయా స్వరూపంగా ఉన్నది. கீழ் மக்களுடைய வெயிட்ட போட்டா அது பொய்யாக இருக்கிறது. People of low degree are a lie. అల్పులైన వారు బరువు చూచినట్లయితే అది కూడా వట్టి ఊపిరిగా ఉన్నది. மாயையை ஒரு தட்டிலும் பொய்யை ஒரு தட்டிலையும் போட்டு வெயிட் போட்டு பார்த்தா மாயை பார்க்கில லேசாகும். If you put vanity into one plate of the balance and a lie into the other plate and weigh both together, both of them are lighter than vanity. మనం చూచినట్లయితే మాయను ఒక త్రాసులో ఒక వైపును అబద్ధం ఇంకొక వైపును పెట్టినట్లయితే అవి వట్టి ఊపిరి అయి ఉన్నవి. ஆனபடியால் ஜாதி பற்றை விட்டு வெளியே வர சொல்லுகிறார். Therefore the Lord tells you, come out of your attachment towards your caste. కావున హులమును కత్తుకొని ఉండుట నుండి బయటపడాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు. நாம் அப்படி ஒரு காரியத்தை நம்முடைய இருதயத்தில் வைத்துக்கொண்டு தேவன் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தால் ஒருபோதும் ஆசீர்வாதத்தை பெற முடியாது. If we have this kind of a thing within us and do not put it out and expect the Lord to bless us, He can never bless us. ఇట్టి కార్యమును మన లోపల ఉంచుకొని ప్రభువా ఆశీర్వదించుమని చెప్పినట్లయితే దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించలేడు. முதலாவது பாஷை பற்றை விட்டு வெளியே வர வேண்டும். First of all, we should come out of our attachment towards our language. మొట్టమొదటిగా భాషను హత్తుకొనుటను విడిచిపెట్టవలెను. இரண்டாவது ஜாதி பற்றை விட்டு வெளியே வர வேண்டும். Secondly, we should come out of our attachment towards our caste. రెండవదిగా మన జాతి కులమును హత్తుకొనుటను మనం విడిచిపెట్టవలెను. மூன்றாவது உன் தகப்பன் வீட்டை விட்டு வெளியே வா என்று சொல்லுகிறார். Thirdly, the Lord says, come out of your father's house. మూడవదిగా నీకు తండ్రి ఇంటి నుండి నువ్వు బయటకు రమ్మని చెప్పెను. தகப்பன் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவது எதை காட்டுகிறது? What does it show, coming out of the father's house? తండ్రి ఇంటి నుండి బయటకు వచ్చటనగా ఏమైనది? இரத்த பாசம், மாமிச பற்று,
having carnal attachment. మన యొక్క శరీర సంబంధముగా హత్తుకొనుట ఉన్నది. இவர் என்னுடைய அப்பா, இவர் என்னுடைய அம்மா, இவர் என்னுடைய சகோதரன், என்னுடைய சகோதரின்னு சொல்லாம உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் உன்னுடைய சகோதரன் சகோதரியாக நிற்பார். Do not say, this is my father, this is my mother, this is my brother, this is my sister. Instead, look at all the people of the world as your own brothers and sisters. మీరు నా తండ్రి, నా తల్లి, నా సహోదరులు అని చెప్పకుండా లోకంలో ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా నీ సొంత సహోదర సహోదరులుగా నువ్వు చూడుము. இயேசு அப்படி சொன்னார். Jesus said so. యేసు ప్రభు అలాగని చెప్పెను. யார் எனக்கு சகோதரன்? Who is my brother? నా యొక్క సహోదరుడు ఎవరు? யார் எனக்கு சகோதரி? Who is my sister? నా సహోదరి ఎవరు? என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்யறவங்க எல்லாரும் எனக்கு சகோதரன் சகோதரிமா இருக்கு. All those who do the will of my Father which is in heaven, they are my brothers and sisters, he said. పరలోకమందున నా తండ్రి చిత్తము చొప్పున చేయవాడే నా సహోదరుడు నా సహోదరి అనెను. பாருங்க, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தன்னுடைய மாமிச பற்று, தன்னுடைய இரத்த பாசன்றதே கிடையாது. The Lord Jesus Christ never had any carnal attachment or never had any relationship towards his relatives. యేసు ప్రభువును చూచినప్పుడు తన యొక్క రక్త సంబంధాల మీద, శరీర సంబంధాల మీద హత్తుకొనలేదు. யார் இந்த ஒரு இடத்துக்கு இந்த மூன்றை விட்டு வெளியே வர தங்களை சமர்ப்பிக்கிறார்களோ அங்கேதான் தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிற கரத்தில் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறார். Those who surrender themselves to come out of these three things, it is there that the Lord begins to bless them and begins to take them in his hands. ఎవరైతే ఇక మూడు విషయముల నుండి బయటకు వచ్చుచున్నారో ప్రభు తన కరముల్లో వారిని తీసుకొని వారిని ఆశీర్వదించును. இந்த மூன்றை விட்டு நீ வெளியே வா. Come out of all these three. ఇక మూడును విడిచిపెట్టి నువ్వు బయటకు రమ్ము. நான் காண்பிக்கிற இடத்துக்கு போ. And go to a country which I will show you. నేను నీకు చూపించు దేశమునకు నువ్వు వెళ్ళుము. ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஆசீர்வதிப்பதற்கு முன்பாக எகிப்தை விட்டு வெளியே வர சொன்னார். Before blessing the children of Israel, the Lord asked them to come out of Egypt. ఇశ్రాయేలులను ఆశీర్వదించడానికి ముందుగా ఐగుప్తు నుండి బయటకు రమ్మని ప్రభు చెప్పెను. எகிப்தில வைத்து தேவன் ஆசீர்வதிக்கவே இல்லை. The Lord never blessed them when they were in Egypt. ఐగుప్తులోనే ఉంచి ప్రభువాని ఆశీర్వదించలేదు. அவர்கள் நடுவில் ஆண்டவர் வாசம் பண்ண இறங்கவே இல்லை. The Lord never came down to dwell among them when they were there. వారి మధ్యలో నివసించుటకు ప్రభు అప్పుడు దిగిరాలేదు. ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஆண்டவர் அவர்களை விட்டு வெளியே வர சொல்லுகிறார். For God to bless them, he asked them to come out from there. ఆశీర్వదించుటకు అక్కడి నుండి బయటకు రమ్మని చెప్పెను. பிலிப்பியர் 2 அதிகாரம் 15வது வசனத்திலும் கூட நம்ம அப்படி படிக்கிறோம். That is what we read in Philippians chapter 2 verse 15 also. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 15వ వాక్యమందు కూడా మనం ఇలాగనే చదువుచున్నాము. வாசியுங்கள். கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலே குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும் தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளைகளுமாயிருக்கும்படிக்கு. அப்ப இந்த கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியை விட்டு ஆண்டவர் பிரிய சொல்லுகிறார். The Lord is asking us to come out of this crooked and perverse nation. ఈ యొక్క మూర్ఖమైన వక్ర జనం నుండి మనం వేరైపోవాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు. அப்போஸ்தலர் 2 அதிகாரத்திலே தெளிவாக சொல்லுகிறார். In Acts chapter 2 he tells very clearly about it. అపోస్తల కార్యము 2వ అధ్యాయంలో స్పష్టంగా చెప్పుచున్నాడు. மாறுபாடுள்ள சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள். Save yourselves departing from this untoward generation. మూర్ఖులకి ఈ తరము వారికి మీరు వేరైయుండు అని చెప్పుచున్నాడు. அப்படினால் இவர்களை விட்டு நீங்கள் விலகுங்கள். So separate yourselves from them. కావున వీరి యొద్ద నుండి మీరు తొలగిపోవుడి. இந்த பாஷை பற்று, ஜாதி பற்று, மாமிச பற்றோடு ஜீவிக்கிற இந்த மாறுபாடுள்ள சந்ததியை விட்டு உங்களை விலக்கிக் கொள்ளுங்கள். Separate yourselves from this untoward generation who are living with a attachment towards their language, towards their caste and towards their nation or kindred. భాషను హత్తుకొనుచు, తమ యొక్క జాతిని హత్తుకొనుచు, తమ యొక్క శరీర సంబంధాలను హత్తుకొనుచున్నటువంటి మూర్ఖమైన వక్ర జనం నుండి మీరు బయటకు రండి. நான் காண்பிக்கிற இடத்துக்கு போ என்று ஆண்டவர் ஒரு இடத்தை காட்டி கொடுக்கிறாரே, அந்த இடத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன? The Lord says, go to the place which I will show thee of. What is the meaning of that place? నేను నీకు చూపించు దేశం నాకు వెళ్ళుము అని ప్రభువు ఒక దేశం చూపించున్నాడే, అది ఏ స్థలము? அதுதான் அபிஷேகம் பெற்று ஆவியோடு தேவனை ஆராதிக்கிற ஜனங்கள். That is the group of people who have received the Holy Spirit and worship God in the Spirit. వారే అభిషేకమును పొందుకొని ఆత్మలో దేవుని ఆరాధించినటువంటి జనము. ஆண்டவர் கொர்நேலியுவுக்கு சொன்னார், நீ போய் பேதுருவோடு சேர்ந்து கொள். The Lord told Cornelius, go and join thyself to Peter. దేవుడు కొర్నేలితో చెప్పాను, వెళ్ళి పేతురుతో చేరుమని. பரிசுத்த பவுலுக்கு சொன்னார், நீ போய் அனனியாவோடு சேர்ந்து கொள். The Lord told Saint Paul, go and join thyself with Ananias. పౌలుతో దేవుడు చెప్పాను, వెళ్ళి అననీయాతో చేరుమని. அப்பொல்லோவுக்கு சொன்னார், நீ போய் பவுலோடு சேர்ந்து கொள். The Lord told Apollos, go and join Paul. అపోల్లోతో చెప్పాను, వెళ్ళి పౌలుతో చేరుమని. அப்ப தேவன் ஒரு இடத்தை காட்டி கொடுக்கிறார். So the Lord shows us a place. దేవుడు ఒక స్థలమును చూపించున్నాడు. 1976வது வருடத்தின் கடைசியாக
நான் ஒரு நாள் ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபித்து கொண்டிருந்தேன். At the end of the year 1976, one day I was praying. 1976 సంవత్సరం యొక్క చివరిలో నేను ప్రభు యొద్ద నేను ప్రార్థన చేయించు ఉంటిని. அப்போது ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார். Then the Lord spoke to me. అప్పుడు ప్రభు నాతో మాట్లాడి ఉన్నారు. நான் உன்னை பரிசுத்தமாக்கும்படியாக, நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நீ இந்த குறிப்பிட்ட சபைக்கு போ என்று ஆண்டவர் பேரை சொல்லி என்னை அனுப்பிவிட்டார். The Lord mentioned the name of this particular church and sent me here saying, for me to bless you and for me to sanctify you, you should go there. నిన్ను పరిశుద్ధపరచుటకు, నిన్ను ఆశీర్వదించుటకు ఈ గుర్తింపబడినటువంటి ఈ సంఘం యొక్క పేరును చెప్పి ఈ సంఘంలోకి వెళ్ళుమని ప్రభు నాతో మాట్లాడిరి. அந்த நாட்களில் இந்த சபையை குறித்து 1% கூட எனக்கு நல்ல அபிப்பிராயம் கிடையாது. During those days I did not have even 1% of good opinion about this church. ఆ దినముల్లో యొక్క సంఘమును గురించి 1% కూడా మంచి అభిప్రాయం నాకు లేదు. நான் தனியாக ஜெபித்துக் கொண்டிருந்த போது அந்த வீட்டில் யாரும் இல்லை. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படி இந்த இடத்துக்கு போ. I was praying all alone in that house. There was nobody else with me, and at that time the Lord said, go to this church if I should bless you. నేను ఒంటరిగా ప్రార్థించి ఉంటిని, నా ఇంటిలో ఎవరు కూడా లేరు. అప్పుడు ప్రభువే మాట్లాడి ఉన్నారు, నీ వెళ్ళి సంఘంలోకి వెళ్ళుమని. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற விதம் எப்படி, எந்த அடிப்படையில் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் பிரியமானவர்களே. Beloved ones, we should understand how the Lord blesses us, on what basis He blesses us. ప్రియులారా, ప్రభు మనల్ని ఎలాగ ఆశీర్వదించున్నాడో, ఏ విధులను బట్టి మనల్ని ఆశీర్వదించున్నాడో మనం బాగా గ్రహించవలెను. சும்மா கத்தாவே என்னை ஆசீர்வதியும்னு ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க முடியாது. If you simply keep saying, Lord bless me, He cannot bless you. ఊరకే మనం ప్రభువా నన్ను ఆశీర్వదించు అని చెప్పినట్లయితే ప్రభు మనల్ని ఆశీర్వదించలేడు. நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன். Yes, I will bless you. అవును, నేను నిన్ను ఆశీర్వదించేదను. நான் உன் பேரை பெருமைப்படுத்துகிறேன். I will make your name నీ great. నామమును గొప్ప చేయుదును. உன் மூலமாக இந்த முழு உலகமும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நான் உன்னை உயர்த்துகிறேன். I will exalt you so that the whole earth might be blessed through you. నీ ద్వారా ఇక లోకమంతా ఆశీర్వదించబడినట్లుగా నేను నిన్ను நீ హెచ్చించెదను. இருக்கிற இடத்தை விட்டு வெளியே வா. You come out of the place where you are. నువ్వు ఉన్నటువంటి స్థలం నుండి నువ్వు బయటకు రమ్ము. உன் பாஷை பற்றை விட்டு விடு. Give up your attachment for your language. నీ యొక్క భాషను హత్తుకొనవద్దు. உன் ஜாதி பற்றை விட்டு விடு. Give up the attachment towards your caste. నీ యొక్క కులమును హత్తుకొనవద్దు. மாமிச பற்றை விட்டு விடு. Give up your attachment towards your fleshly relationships. నీ యొక్క శరీర సంబంధములను హత్తుకొనటను విడిచిపెట్టు. என்னை பற்றிக்கொள். Cleave unto me. నన్ను హత్తుకొనుము. என்னுடைய ஜனங்களை பற்றிக்கொள். Cleave unto my people. నా జనులను హత్తుకొనుము. நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். I will bless నేను you. నిన్ను ఆశీర్వదించెదను. எத்தனை பேர் இந்த வேத வசனத்தை விசுவாசிக்கிறோம்? How many of us believe this word of God? ఎంతమంది వాక్యమును విశ్వసించున్నాము? நான் ఆశీర్వాదத்தை பெற வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் இந்த வேத வசனத்துக்கு நடுங்க வேண்டும். Those who desire to receive a blessing should tremble at this word of God. ఆశీర్వాదం పొందవాలని కోరినటువంటి వారు ఈ దేవుని యొక్క వాక్యం ఎదుట వణకవలెను. இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானப்படுங்கள். இன்று முதல் ஆசீர்வாதத்தின் தேவனுடைய கரம் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை நடத்தும். Today make a blessing, and the hand of the Lord which blesses will be with you from today, and it will lead you. మిమ్మల్ని సమర్పించుకొనుడి. ఈ దినం మొదలుకొని ఆశీర్వదించినటువంటి దేవుని యొక్క హస్తము మిమ్మల్ని నడిపించును. நான் அப்படி கீழ்ப்படிந்து வந்தேன். கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதித்தார். I obeyed and came here, and the Lord blessed me. నేను అలాగని విధేయపడి వచ్చి ఉన్నాను, ప్రభు నన్ను ఆశీర్వదించి ఉన్నాడు. நீங்கள் அப்படி கீழ்ப்படிய ஒப்பு கொடுத்து பாருங்க. You surrender yourselves to obey. అలాగని విధేయపడి మీరు చూడండి. நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ள கூட அந்த பற்று இருக்க இடமே கொடுக்க கூடாது. We should never allow room for that attachment even in our hearts. మనకు హృదయంలో కూడా ఇట్టి కార్యంలోనే మనం హత్తుకొనరాదు. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஒருவரும் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை தடை செய்ய முடியாது. The Lord will bless you, and no man can stop your blessing. ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును. ఎవరు మీకు ఆశీర్వాదములను ఆటంకపరచలేరు. இந்த நாட்களில் மற்ற பாஷைக்காரரோடு, மற்ற ஜாதியாரோடு, மற்ற குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களோடு பழகுவதற்கும் தேவ சித்தம் செய்வதற்கு ஏற்ற ஒரு சந்தர்ப்பம். These days you have a very blessed and a good opportunity to mingle with people of other castes and other languages, people from other families, and thus receive the blessing of the Lord. ఈ యొక్క దినముల్లో ఇతర కుటుంబములకు చెందిన వారితో, ఇతర భాషలకు చెందిన వారితో కూడా మీరు చేరి కలిసిపోయి పరిచయమై ఆశీర్వాదం పొందుకుంటకు మంచి సమయము. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord. దేవుని యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ஒரு நிமிடம் அப்படியே கண்களை மூடுவோம். For 1 minute, let's all close our eyes. ఒక నిమిషం అందరం అలాగే కన్నులు మూసుకుందాము. இந்த வசனத்துக்கு இன்று முதல் நான் அப்படியே கீழ்ப்படிய என்னை சமர்ப்பிக்கிறேன் என்று உண்மையாக இருதயத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறவர்கள் மாத்திரம் கைகளை உயர்த்துங்க. Those who say, from today I truly yield myself to be obedient to this word of God from the depth of my heart, lift up your hands. ఈ యొక్క దినం మొదలుకొని నిజంగా నా యొక్క హృదయాంతరంగం నుండి ఈ దేవుని యొక్క వాక్యమునకు నేను విధేయపడుదును అని చెప్పినటువంటి వారు మాత్రం చేతులు పైకెత్తండి.
ஹல்லேலூயா. தேவன் உங்களுடைய கரங்களை கண்டார். The Lord has seen your hands. ప్రభు మీ యొక్క చేతులను చూచి ఉన్నాడు. நீங்கள் தீர்மானித்ததின்படி அதுல உண்மையா இருக்க பிரயாசப்படுங்கள். You should make all efforts to be faithful to what you promised. మీ యొక్క తీర్మానం ప్రకారము నమ్మకస్తులుగా ఉండటకు ప్రయాసపడండి. இந்த நாளையும் இந்த நேரத்தையும் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த நேரம் முதல் கொண்டு தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிப்பார். Make note of this day and the time, and the Lord will begin to bless you from this time onwards. ఈ యొక్క దినమును ఈ యొక్క సమయమును గుర్తించుకొని వ్రాసుకొనండి. ఈ దినం మొదలుకొని ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును. நான் தேவ சமூகத்தில் முழு நிச்சயத்தோடு இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறேன். I am telling you this word in the presence of God with full assurance. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పూర్ణ నిశ్చయతతో ఈ మాటలను చెప్పుచున్నాను. வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போனாலும் இந்த தேவனுடைய வார்த்தை ஒழியாது. Heaven and earth shall pass away, but the word of God will never pass away. ఆకాశము భూమి గతించిపోవునే గాని ఇక దేవుని యొక్క మాట ఏమాత్రము గతింపవు. இன்று முதல் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு நீங்கள் சொந்தமாக மாறுகிறீர்கள். From today you become people who belong to the blessing of the Lord. ఈ దినం మొదలుకొని దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములకు వారసులు అవుచున్నారు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. கைகளை கீழே போடுங்கள். Put your hands down. చేతులు దించండి. அடுத்ததாக இன்னும் ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். Nextly, I desire to tell you another thing. తర్వాతగా మరొక విషయం కూడా నేను మీతో చెప్పగోరుచున్నాను. என்னாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 27வது வசனத்தை வாசி. Numbers chapter 6 verse 27. సంఖ్యాకాండము 6వ అధ్యాయము చివరి వాక్యము. இவ்விதமாய் அவர்கள் என் நாமத்தை இஸ்ரவேல் புத்திரர் மேல் கூட கூற கடவர்கள், அப்பொழுது நான் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல் என்றார். அப்பொழுது நான் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன். Then I will bless them. అప్పుడు నేను వారిని ఆశీర్వదించెదను. அதற்கு முந்தின சில வசனங்களை வாசித்தால் எப்பொழுது என்பது விளங்கும். If we read the former verses, we understand when it is. పైనుండి 24 నుండి చదివినప్పుడు దేవుడు ఎలాగ ఆశీర్వదించినో మనకు అర్థమవుచున్నది. ஆண்டவர் ஆரோனையும் மோசேயை பார்த்து சொல்லுகிறார். The Lord spoke to Aaron and Moses saying, దేవుడు అహరోనుతోనూ మోషేతో ఇలాగ చెప్పెను, ஜனங்களின் மேல் அவர்கள் ஆசீர்வாதத்தை கூற வேண்டும். they had to pronounce the blessing of the Lord upon the people. మీరు ఇశ్రాయేలులను ఈలాగు దీవింపవలెను. அவர்கள் ஆசீர்வாதத்தை கூறும்போது அப்பொழுது நான் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன். When they pronounce the blessing of the Lord, then I will bless them. వారు ఆశీర్వాదమును చాటించినప్పుడు నేను వారిని ఆశీర్వదించెదను. அப்போ ஒரு மனிதன் இந்த பூமியிலே ஆசீர்வாதமா இருப்பதற்கு அவன் தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட தேவ ஊழியக்காரனோடு தன்னுடைய ஐக்கியத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Therefore, for a man to be a blessing upon this earth, he should have his fellowship with the servants of God. కావున ఇక భూమి మీద ఆశీర్వాదం పొందుకొనుటకు ఒకడు దేవుని యొక్క సేవకులతో సహవాసం ఉంచుకొనవలెను. அன்றைக்கு மோசேயும் ஆரோனும் ஆசீர்வதிக்கிறவர்களாக இருந்தார்கள். On that day, Moses and Aaron were people who pronounced a blessing. ఆ దినముల్లో మోషే అహరోన్లు ఆశీర్వాదమును చాటించువారై ఉన్నారు. இந்த கடைசி நாட்களில் ஜனத்தை ஆசீர்வதிக்கும்படி தேவன் அப்போஸ்தல ஊழியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். These last days the Lord has ordained the apostolic ministry for people to be blessed. ఈ దినముల్లో జనులను ఆశీర్వదించుటకు అపోస్తల యొక్క సేవను ప్రభు నియమించి ఉన్నాడు. ஒரு மனிதன் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டுமானால் அப்போஸ்தல தீர்க்கதரிசிகள் என்பவர்களுடைய ஒரு ஐக்கியத்துக்குள்ள அவன் கடந்து வர வேண்டும். If a man should be blessed, he should come into the fellowship of the apostles and prophets. ఒక మనుషుడు ఆశీర్వదింపబడాలంటే అపోస్తలు ప్రవక్తల వారి యొక్క సహవాసంలోనికి రావలెను. ஆண்டவர் எல்லாரையும் பார்த்து ஆசீர்వాదங்களை கூறுங்கள் என்று சொல்லவில்லை. The Lord did not ask them to pronounce the blessing on everyone. అందరిని కూడా చూచి దేవుడు ఆశీర్వాదమును చాటించమని చెప్పలేదు. மோசேயும் ஆரோனும் ஆசீர்வாதத்தை ஜனங்கள் மேல் கூற வேண்டும். Moses and Aaron should pronounce the blessing on the people. మోషే అహరోన్లే జనులకు ఆశీర్వాదములను చాటింపవలెను. அவர்கள் கூறும்போது நான் அவர்களை ஆசీర్వదిப்பேன். When they pronounce the blessing, then I will bless the people. వారు ఆశీర్వాదములను చాటించినప్పుడు నేను వారిని ఆశీర్వదించెదను. ஆனபடியால் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நல்ல தேவ ஊழியர்களோடு தன்னுடைய ஐக்கியத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So a child of God should have his fellowship and relationship with servants of God who have been ordained by God. కావున ఒక దేవుని బిడ్డ దేవుని చేత నియమించబడినటువంటి దేవ సేవకులతో కూడా తమ యొక్క సహవాసం ఉంచుకొనవలెను. ஆசீர்வாதம் இருந்தாலும் அதை கூறக்கூடிய அதிகாரத்தை தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Even though the blessing remains there, the Lord has given the authority to pronounce the blessing only to them. ఆశీర్వాదములున్నను ఆశీర్వాదములను చాటించినటువంటి అధికారమును ప్రభు వారికే దయచేసి ఉన్నాడు. அப்போது நான் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன். Then I will bless them. అప్పుడు నేను వారిని ఆశీర్వదించెదను. இன்னொரு காரியம் உண்டு. There's another thing. మరొక విషయం కూడా ఉన్నది. யாத்ராகமம் 20ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனத்தை வாசி. Read Exodus chapter 20 verse 24. నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయము 24వ వాక్యం చదవండి.
மண்ணினாலே பலிபீடத்தை எனக்கு உண்டாக்கி அதின் மேல் உன் ஆடுகளையும் உன் மாடுகளையும் சர்வாங்க தகன பலியாகவும் சமாதான பலியாகவும் செலுத்துவாயாக. நான் என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் உன்னிடத்தில் வந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். நான் என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் நான் உன்னிடத்தில் வந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். In all places where I record my name, I will come unto thee and I will bless thee. నేను నా నామమును జ్ఞాపకార్థముగా ఉంచు ప్రతి స్థలములోను నీ యొద్దకు వచ్చి నేను ఆశీర్వదించెదను. இந்த இடத்தில் ஆண்டவர் ஒரு வித்தியாசம் பார்க்கிறதில்ல. Here the Lord does not find any difference. ఈ స్థలములో ప్రభు ఏ వ్యత్యాసమును చూపుటలేదు. நீ ஆண்டவருடைய நாமத்தை எந்த இடத்துல பிரஸ்தாபப்படுத்தினாலும் அந்த இடத்துக்கு ஆண்டவர் வந்து விடுவார். In whichever place you record or proclaim the name of the Lord immediately comes there. ఎక్కడైతే నువ్వు ప్రభు యొక్క నామమును జ్ఞాపకార్థముగా ప్రచురం చేయుచున్నావో అక్కడ ప్రభు వచ్చుచున్నాడు. நீங்கள் ஸ்கூல்ல படிக்கிற இடத்துல ஆண்டவருடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்த நீங்கள் விழிப்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். You should be watchful to proclaim the name of the Lord in your schools where you study. మీరు చదువుచున్నటువంటి మీ పాఠశాలలో ప్రభు యొక్క నామమును ప్రచురం చేయుటకు మీ జాగ్రత్త పడవలెను. பயப்படக்கூடாது. You should not be afraid. భయపడకూడదు. முதலாவது நம்முடைய ஜீவியத்தின் மூலம் நாம் பிரஸ்தாபப்படுத்த வேண்டும். First of all, through our life we should proclaim it. మొదటిగా మన జీవితం ద్వారా ప్రచురం చేయవలెను. நம்முடைய ஆண்டவர் பரிசுத்தர். Our God is మన holy. దేవుడు పరిశుద్ధుడు. நான் படிக்கிற ஸ்கூல்லயோ காலேஜ்லயோ வேலை செய்யற இடத்துல நான் பரிசுத்தமா ஜீவித்தால் நம்முடைய ஜீவியத்துல தேவனை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிறோம். In our school or in a college or in the office where we work, if we are living a holy life, through our life we are recording or declaring the name of the Lord. మన పాఠశాలలో గాని కళాశాలలో గాని ఉద్యోగ స్థలముల్లో గాని పరిశుద్ధ జీవితం చేసినట్లయితే మన ద్వారా దేవుని మనం ప్రచురం చేయుచున్నాము. உதாரணமாக For example, ఉదాహరణకు உன்னை சபிக்கிறவர்களை நீ ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். the Lord says that you should bless those who curse you. నిన్ను శపించు వారిని ఆశీర్వదించమని ప్రభు చెప్పెను. உன் சத்துருக்களை சிநேகி என்று சொல்லுகிறார். He says, love your enemies. నీకు శత్రువులను ప్రేమించమని చెప్పెను. உன்னை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்கு திரும்பி துன்பப்படுத்தாத, நீ துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காக ஜெபி என்று சொல்லுகிறார். He says, those who persecute you, do not persecute them again. Instead, you pray for them. నిన్ను హింసించు వారికి తిరిగి నువ్వు హింసించవద్దు గాని వారి కొరకు ప్రార్థన చేయమని చెప్పెను. தீமைக்கு தீமை செய்யாதே, தீமையை நன்மையினால வெல்லு என்று சொல்லுகிறார். He says, do not return evil for evil, but overcome evil with good. కీడుకు నువ్వు ప్రతి కీడు నువ్వు చేయవద్దు కానీ మేలు చేత కీడును జయించమని చెప్పెను. நீங்கள் இருக்கிற அந்த ஸ்கூல்லயோ காலேஜ்லயோ வேலை ஸ்தலத்திலேயோ நீங்கள் இப்படி ஜீவித்து காட்டுங்கள். In the school or the college or your work spot, you try living out this kind of a life. మీరున్నటువంటి స్కూల్లో గాని కాలేజీలో గాని ఇలాగనే మీరు చేసి మీరు చూడండి. கர்த்தர் உன்னோடு அங்கே இருப்பார். The Lord will be with you there. ప్రభు మీతో కూడా అక్కడ ఉండును. எல்லார் மத்தியில உன்னை உயர்த்துவார். He will exalt you amidst all people. అందరి మధ్యలో కూడా ప్రభు నిన్ను హెచ్చించును. நான் உன்னிடத்தில் வந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். I will come to thee and I will bless నీ thee. వద్దకు వచ్చి నిన్ను ఆశీర్వదించెదను. நீங்கள் படிக்கிற ஸ்கூல்ல 10,000 பேர் படிக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Suppose there are 10,000 people studying in your school. నువ్వు చదువుతున్నటువంటి స్కూల్లో 10,000 మంది చదువుతున్నారు అనుకునుము. வசனத்தின்படி ஜீவிக்கும் போது கர்த்தர் அந்த 10,000 பேரில் உன்னோடு கூட வந்திருப்பார். When you live according to the word, the Lord will be with you there amidst those 10,000 people. వాక్య ప్రకారముగా నువ్వు నడుచుకున్నట్లయితే ఆ 10,000 మందితో కూడా ప్రభువు నీ వద్దకు వచ్చును. பாபிலோன்ல ஒரே ஒரு தானியேலோடு கர்த்தர் கூட இருந்தார். There was only one Daniel in Babylon and the Lord was with him. బబులోనులో ఒకే ఒక దానియేలు ఉన్నాడు. ఆ దానియేలుతో ప్రభువు తోడై ఉన్నాడు. தேசமெல்லாம் தானியேலுக்கு விரோதமாக எழும்பிற்று. The whole land rose up against Daniel. దేశమంతా కూడా దానియేలుకు విరోధముగానే లేచెను. தானியேலை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். The Lord blessed Daniel. అయితే దానియేలును దేవుడు ఆశీర్వదించెను. இந்த ஒரே ஒரு மனிதன் அந்த பாபிலோன் தேசத்தை அசைக்கிறான். This only one man shook the whole land of Babylon. ఒకే ఒక మనుషుడు బబులోను దేశమును కదిలింపజేసెను. ஏனென்றால் எல்லாரும் ராஜாவை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னபோது இந்த ஒரு மனிதன் தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். Because when the decree was passed that everyone should worship only the king and ask every petition only of the king, this man was making petitions unto the Lord. ఎందుకనగా దేశంలో ఉన్న ప్రతి వారు కూడా రాజు యొద్ద మాత్రమే విన్నపం చేయవలనని చెప్పినప్పుడు ఇతడైతే దేవుని యొద్ద విన్నపం చేయుచున్నాడు. அந்நிய தேசத்தில் தன்னுடைய ஜீவியத்தின் மூலம் கர்த்தரை பிரஸ்தாபப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார். In the strange land, through his life he was declaring the name of the Lord. అన్య దేశములో తన యొక్క జీవితం ద్వారా దేవుని యొక్క నామమును ప్రచురం చేయుచుండెను. அதே போல எகிப்திலே யோசேப்பை கவனித்து பாருங்க. In the same manner, let us consider Joseph in Egypt. అలాగనే ఐగుప్తులో యోసేపును చూడండి. தேவனுக்கு பயந்தபடியினால்
பரிசுத்த ஜீவியத்தை காத்துக்கொள்ளும்படி அவன் பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு விலகி ஓடுகிறான். Because he feared the Lord, in order to live a holy life, he flees from youthful lust. దేవునికి భయపడినందున పరిశుద్ధ జీవితము చేయవలన కోరిక ఉన్నందున యవ్వనేచ్ఛల నుండి పారిపోవచ్చున్నాడు. தன்னுடைய ஜீவியத்தின் மூலம் அந்நிய தேசத்தில் தேவனை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிறான். Through his life he was declaring the name of the Lord in a strange country. తన యొక్క జీవితం ద్వారా అన్య దేశములో దేవుని యొక్క నామమును ప్రచురం చేయుచున్నాడు. அடிமையாய் விற்கப்பட்ட அந்த மனிதன் அதே தேசத்தில் பெரிய அதிகாரியாக மாற்றப்படுகிறான். That man who went there being sold as a slave became a great ruler in the same land. దాసుడుగా అమ్మివేయబడినటువంటి ఆ మనుషుడు ఆ దేశంలోనే గొప్ప వ్యక్తిగా మార్చబడెను. யோசேப்பை ஆசீர்வதித்தது யார்? Who blessed Joseph? యోసేపును ఆశీర్వదించినది ఎవరు? தானியேலை ஆசீர்வதித்தது யார்? Who blessed Daniel? దానియేలును ఆశీర్వదించినది ఎవరు? மனுஷ கரம் அல்ல, Not the hand of man. మనుషుని యొక్క హస్తము కాదు, தேவனுடைய கரம் அவர்களை உயர்த்தினது. The hand of the Lord exalted them. దేవుని యొక్క హస్తం అతను హెచ్చించెను. யோசேப்பின் மூலம் முழு எகிப்தும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள். Through Joseph the whole land of Egypt was blessed. యోసేపు ద్వారా ఐగుప్తు అంతయు ఆశీర్వదింపబడెను. அந்த தேவன் இன்றைக்கு மாறாதவராக இருக்கிறார். That God is unchanging even today. ఆ దేవుడు ఈ దినము కూడా మార్పు లేనివాడు. என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிற எந்த ஸ்தானத்திலும் நான் உன்னோடு வந்து இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். In every place where you record or proclaim my name, I will come and I will be with you there and I will bless you. నా నామమును జ్ఞాపకార్థముగా ప్రచురం చేయి ప్రతి స్థలములో నీ యొద్దకు వచ్చి నేను ఆశీర్వదించెదను. இப்படி பல காரியங்கள் வேதத்தில் There சொல்லப்பட்டிருக்கு. are so many things like this mentioned in the word of ఇలాంటి God. పలు విషయములు వాక్యమందు వ్రాయబడి ఉన్నవి. சமயம் குறைவானபடினால் முடிக்கிறேன். Because we have no time, I finish. సమయం మనకు లేదు గనుక నేను ముగించెదను. இந்த மூன்று காரியங்களுக்கு உண்மையா இருக்க பிரயாசப்படு. Make all efforts to be faithful in these three ఈ things. యొక్క మూడు కార్యములకు నమ్మకముగా ఉండుటకు ప్రయాసపడండి. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க உண்மையா இருப்பார். The Lord will be faithful to bless అప్పుడు us. ప్రభువు కూడా మనల్ని ఆశీర్వదించుటకు నమ్మకమైన వాడయుండును. இந்த நாட்களில் நீங்கள் ஒருவரும் வெறுமையாக திரும்புவதில்லை. None of you shall return empty these ఈ days. దినముల్లో ఎవరు కూడా ఖాళీగా తిరిగి వెళ్ళరు. நிச்சயத்தோடு திரும்பி செல்ல போகிறீர்கள். You are going to go back with an assurance. నిశ్చయతతో మీరు తిరిగి వెళ్ళెదరు. எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம். Let's close our eyes. అందరం కూడా కన్నులు మూసుకుందాము. நம்முடைய முழங்கால்களை முடக்குவோம். Let us bend our knees. అందరం మోకరించెదము. ஆசீர்வதிக்கிற தேவனுக்கு நேராக நம்முடைய கண்களை உயர்த்துவோம். Let's lift up our eyes towards the Lord who blesses us. ఆశీర్వదించి దేవుని కట్టే మన కన్నులు ఎత్తెదము. நிச்சயமாக இந்த கூட்டம் முடிந்து போகும்போது இந்த வேத வசனத்துக்கு தங்களை ஒப்பு கொடுத்தவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடும் இந்த வேத வசனங்கள் உங்களை சரியான ஒரு இடத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்த போகுது. The word of God is going to bring you to the right place and make you stand there. அப்படியே நம்முடைய கண்களை மூடி நேராக நம்முடைய கண்களை உயர்த்துவோம். With the eyes closed, let us lift up our eyes to the hills from whence our help comes. ஆண்டவரை நோக்கி விதமாக சொல்லுங்கள். Look unto the Lord and say like this. ஆண்டவரே, இன்று முதல் எனக்கு பாஷை பற்றி இல்லை. Oh Lord, from today I have no attachment towards my language. இந்த சத்தம் இருதயத்திலிருந்து வாய் வழியாக தேவனிடத்தில் செல்லட்டும். Let this voice proceed from the depth of your heart through your mouth to the Lord. இன்று முதல் பாஷை பற்றி இல்லை. From today I have no attachment towards my language. யாரையும் பார்க்காதீர்கள். Do not look at anyone. நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக நம்முடைய தேவன் மாத்திரம் நிற்கட்டும். Let our God alone stand before eyes. இந்த உடன்படிக்கை நமக்கும் தேவனோடு இருக்கட்டும். Let this be a covenant between us and our God. ஆண்டவரே, இன்று முதல் இந்த நேரம் முதல் எனக்கு பாஷை பற்றி இல்லை. Lord, from today, from this point of time, I have no attachment towards my language. சாதி பற்றி இல்லை. I have no attachment towards my heart. தைரியமாக இருதயத்திலிருந்து சொல்லுங்கள். Speak it out boldly from your heart. இனி எனக்கு மாமிச பற்று கிடையாது. I have no carnal attachment hereafter. ஏற்படுத்தப்பட்ட அப்போஸ்தலரோடு தீர்க்கதரிசிகளோடு நான் ஐக்கியமாக இருக்கிறேன். I will be in fellowship with the apostles and prophets who have been ordained by you.
எட்டட்டும். Let this voice reach the ears of the Lord. தேவன் இன்றைக்கு உன்னுடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார். Today the Lord is hearkening to your voice. ప్రభు నీ యొక్క స్వరం వినుచున్నాడు. உன்னுடைய சத்தம் ஆண்டவருடைய செவிகளில் பிரவேசித்திருக்கிறது. Your voice has entered the ears of the నీ Lord. యొక్క స్వరము దేవుని చెవుల్లోనికి ప్రవేశించినది. இருதயத்திலிருந்து நீ சொன்ன அந்த சத்தத்தை தேவன் கேட்டு அவர் உனக்கு என்ன பதில் கொடுக்கிறார் தெரியுமா? Do you know what reply the Lord gives you, hearkening to the voice which proceeded from your heart? హృదయంలో నుండి బయలుదేరినటువంటి స్వరమును విని ప్రభు నీకు ఏమని చెప్పుచున్నాడు? நான் உன்னை ஆశీర్వదిக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன். I will surely bless you. నేను నిన్ను నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించెదను. நான் உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன். I will make your name great. నీ నామమును గొప్ప చేయుదును. பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உன் மூலம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். All the nations of the earth will be blessed through you. భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ యందు ఆశీర్వదింపబడును. நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பாய். Yes, you will be a blessing. అవును నీవు ఆశీర్వాదముగా ఉందువు. நீ இருக்கிற இடத்துக்கு நான் உன்னை தேடி வருவேன். I will come in search of you to the place where you are. నువ్వు ఉన్న స్థలమునకు నేను వెతికి వచ్చేదను. அந்த இடத்தில் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். In that place I will be with you. ఆ స్థలములోనే నీతో కూడా ఉందును. நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன். I will surely bless you. నేను నిన్ను నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించెదను. இவ்விதமாய் கர்த்தர் கூட நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார். This is what the Lord says looking at us. ఇలాగన ప్రభు మనల్ని చూచి చెప్పుచున్నాడు. விசுவாசிப்பவாக. Let us believe. విశ్వసించెదము. ஹல்லேலூயா 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 ஆமென். ஷபாலரபஹதுடா இலபஷிடாய் ஷிடோலரபகதுடபாலாரியா இதோ இலபஷிடபாலரபகதுடாய் ஷிடாயிலபஷிடபாலாரியா. நான் விசுவாசிப்போரில் அறிந்தறிவேன் என்னை படைத்திட்டேன் அவர் கருத்து. நான் விசுவாசிப்போரில் அறிந்தறிவேன் என்னை படைத்திட்டேன் அவர் கருத்து. முடிவுகளே என்னை நடத்திடுவார் மாற்றமர ரட்சிப்பாரே. முடிவுகளே என்னை நடத்திடுவார் மாற்றமர ரட்சிப்பாரே. நான் விசுவாசிப்போரில் அறிந்தறிவேன் என்னை படைத்திட்டேன் ஆமென். கருத்து. நான் விசுவாசிப்போரில் அறிந்தறிவேன் என்னை படைத்திட்டேன் அவர் கருத்து. முடிவு வரை என்னை நடத்திடுவார். மாற்றமர ரட்சிப்பாரே. முடிவுகளே என்னை நடத்திடுவார் மாற்றமர ரட்சிப்பாரே. நான் விசுவாசிப்போரில் அறிந்தறிவேன் என்னை படைத்திட்டேன் அவர் கருத்து. நான் விசுவாசிப்போரில் அறிந்தறிவேன் என்னை படைத்திட்டேன் அவர் கருத்து. முடிவுகளே என்னை நடத்திடுவார் மாற்றமர ரட்சிப்பாரே. 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 ஹல்லேலூயா 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 ஆமென் ஆமென். ஹல்லேலூயா 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 ஆமென் ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய சமூகத்துக்காக நாம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணோம். For the presence of the Lord, let us all praise God. దేవుని యొక్క సన్నిధానమునకు అందరము చేరి స్తోత్రించుదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் நமக்கு தந்த கர்த்தருடைய வசனங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For all the words of the Lord which the Lord has given us, let us all praise God. ప్రభు మనకు దయచేసినటువంటి దేవుని వాక్యములకు అందరము చేరి స్తోత్రించుదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம்.
உண்மையான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படி கர்த்தர் நம்முடைய மனக்கண்களை பிரகாசிப்பித்தபடினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For the Lord having enlightened our eyes of understanding in order to receive the true blessings, let us all praise God. నిజమైన ఆశీర్వాదములను పొందుటకు ప్రభు మన యొక్క మనోనేత్రములను ప్రకాశింపజేసినందుకై చేరి స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நாம் எடுத்த தீர்மானங்களை கர்த்தர் அங்கீகரித்தபடினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For the Lord having accepted all our determinations which we have taken, let us all praise God. మనం చేసినటువంటి తీర్మానములను దేవుడు అంగీకరించినందుకై చేరి స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இப்பொழுதே நம்மை ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரங்களாக மாற்றிவிட்டார். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Right now the Lord has made all of us as a blessings of vessels of blessings. Let us all praise God. ఇప్పుడే ప్రభు మనందరిని కూడా ఆశీర్వాదపు పాత్రలుగా మార్చినందుకై స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா மகிமையும் கனமும் துதியும் கர்த்தர் ஒருவருக்கே கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Giving all glory, honor and praise unto the Lord alone, let us all praise God. సమస్త ఘనత మహిమ స్తుతి దేవునికి మాత్రమే చెల్లించి స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. நல்ல இயேசுவே, இந்த நல்ல வேலைக்காக ஜெயிக்கிற சுவாமி, இந்த சாயங்கால வேலை நீரங்கட மரத்தை கடந்து வந்து நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டிய அடியோடு நான் எங்களுக்கு சொல்லி தந்தபடினால சோத்திரம் ஆண்டவரே. நாங்கள் முட ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு பாமன்னிப்பை பெற்று பரிசுத்தான் அபிஷேகம் பெற்று பரிசுத்தாங்கள் ஐக்கியத்தில் கடந்து வர வேண்டியது அவசியம் என்று அறிந்திருக்கிறபடினால சோத்திரம் ஆண்டவரே. ஆபிரகாமை போல் நாங்கள் நமக்கு கீழ்ப்படியும் போது நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம், மற்றவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக காணப்படுவோம் என்று அறிந்திருக்கிறபடினாலும் முத்திருக்கிற சுவாமி, நாங்கள் இந்த விதமான பாஷை பற்றி இல்லாதுள்ளாய், ஜாதி பற்றி இல்லாதுள்ளாய், மாம்சப்பட்டு இல்லாதுள்ளாய், பிரதிஷ்டப்பட்ட ஊழியக்காராக அப்போது இருக்கிற செயல்களோடு ஐக்கியப்பட எங்களுக்கு கிருபை தர முடியாமல் வேண்டிக்கொள்கிற சுவாமி. எங்களை ஆசீர்வதித்து மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக்க சுவாமி. நாங்கள் இருக்கிறதான இடங்களிலே ஒரு பரிசுத்தமான ஜீவன் செய்து கத்தா மற்றவங்களுக்கு மாதிரியாக ஜெபிக்க எல்லாருக்கும் கிருபை தர முடியாமல் வேண்டிக்கொள்கிற சுவாமி. நாங்கள் நம்முடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபடுத்துகிறவர்களாக காணப்பட எல்லாருக்கும் கிருபை எடுக்க முடியாமல் வேண்டிக்கொள்ள எடுத்துக்கொண்ட தீர்மானத்தின்படியே நாங்கள் ஜீவித்து பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு அநேருக்கு ஆசீர்வாதமாக காணப்பட்டு நீர் வரும்போது சந்திக்க எங்களை அவரை தகுதிப்படுத்தும். இயேசுவின் நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் நம் அனைவரோடு சகல பரிசுத்தவான்களோடும் விசேஷமாய் இந்த வாலிபர் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கிற ஒவ்வொரு வாலிபர் சகோதரனோ சகோதரி